Supakultat kanatan apung kumpasu ke supango air upa geon nulutat ko lubi Borkhamuk gaw panchayat arad Borkhamuk gaw panchayat karjale aralo 17 October o 17 December longolo gaw hobbam patika de gaw hobada GPDP emna asoni postut ka eta asoni dam 10টা Borkhamuk gaw panchayat arad 10টাঙ্কো ওয়াত অদৈশ দুঙ্গ 10টা ওয়াত অদৈশ দক আসনি দেম কাপকা বিপনামা যে দেম প্রস্তুত রাজা প্রস্তাব প্রপোজাল ইগেলা ইরগা পরবর কেবাঙ্গাম বাঙ্গেলা অদক apung wadok kedam agak ke bikoi kerudam adgap gela Borkhamuk gaw panchayat office aralo jomaka komna kinadung odok kese ngolu supak Borkhamuk gaw panchayat de udiko ngasot puna ager duji apung de 2025 dok ke 26 aralok ke postut nam asoni dem so DPDP do igela upak Borkhamuk gaw panchayat osip piju dole kolo biatung kom nangolu kinadung odok apungai supak se moimam ka adak Borkhamuk gaw panchayat aralok ke udiko kapatani bejerung ko gunung ko upak ngolu osip do agam ko tatsulai supak kalutan lope aro supak kalutan lope anu korsop ayang asalum saglidum odok silongolu Borkhamuk gaw panchayat so GPDP 25-26 বরকলক প্রস্তুতিকরণ সভা হয়েছিল এই প্রস্তুতিকরণ সভাত মনুকে মানে 10টা ওয়ার্ড আছে Borkhamuk গাঁও পঞ্চায়েত আর 10টা ওয়ার্ডর রাইজে মনুম সহযোগ করেছে আর আদালত মনুম 2025-26 মনু অহব স্কিম নাপনাম মধ্যে dan belum apun walok ke raise belum ohaya juga sudah apun belum iskim kali to kami madhela dia ngam takku odong lagi Borkhamuk raise kalau ke asal-asal sendiri aru apun ujar bob lagi semua বক্তব্য ইমানতে সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ।